हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने हमें गत काली आलोचना करतला +3 थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 5 बुझिला। तो जो तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर बा मेजर पेपर 5 रही अछि तार यूनिट 4 को हमें देखुतला। तो आज हमें कोर पेपर 6 बा मेजर पेपर 6 और 7 को आलोचना करबा जोटा कि 1 मार्क और 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन माने रही अछि बुझिला। जेहेतु तुम्हारा संबलपुर यूनिवर्सिटी पिला मानकर तुमर जनवरी मासरे तुम सेमिस्टर एग्जाम रही है बुझिला। तो देख आज जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो देख पे तो देख मेजर पेपर 6 यूनिट नंबर 4 रही विंश शताब्दी अंतर्देशीय इतिहास 2 बुझिला। तो देखा आम रही कौन कौन। तो देख शीतल युद्ध कोल्ड वार पिला शीतल युद्ध शब्दटी को जड़े आमेरिकीय राजनैतिक विशारद प्रथमे व्यवहार करते नाम कौन। तो शीतल युद्ध जोटा कि कोल्ड वार कौच पे। तो यही शीतल युद्ध शब्दटी को जड़े आमेरिकीय राजनैतिक विशारद से प्रथमे व्यवहार करते नाम कौन ना बर्नार्ड बारूद बुझिला। आंसर हो डी बर्नार्ड बारूद। तो देखो नेक्स्ट हो निम्नोक्त मध्य शीतल युद्धर मुख्य लक्ष्यटी कौन। तो ऑप्शन अच्छी राष्ट्र राष्ट्र मध्य युद्ध गोष्ठी बद अस्त्र प्रतियोगिता साम्राज्य विस्तार। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी रही अस्त्र प्रतियोगिता आर्म्स रेस। तो यहीटा हूँ तार मूल लक्ष्य शीतल युद्धर मूल लक्ष्य हूँ अस्त्र प्रतियोगिता क्लीयर। तो नेक्स्ट देखा आम रही कौन क्यों दुईटी आदर्श को आधार कर विश्व व्यवस्था शीतल युद्ध सृष्टि होता पे। तो देखो क्यों दुईटी आदर्श को आधार कर विश्व व्यवस्था शीतल युद्ध सृष्टि होता ना गणतंत्र और साम्यवाद बुझिला। नेक्स्ट इतिहासकार माने क्यों मसीहा को शीतल युद्धर आरंभ समय बोली अनुमान करथांती। तो इतिहासकार माने क्यों मसीहा को क्यों साल को शीतल युद्ध आरंभ समय बोली अनुमान करथांती पिला माने ना 1946 मसीहा आमर देश स्वाधीन होगा पूर्ववर्ती वर्ष को 1946 मसीह बुझिला। नेक्स्ट रही तुम 6 नंबर प्रश्न क्यों दुईटी सामरिक मेंट शीतल युद्ध पर दायी होते ना नाटो वारस दुईटी सामरिक मेंट शीतल युद्ध पर दायी होते नाटो वारस। नेक्स्ट शीतल युद्ध अवसान निम्नोक्त मध्य क्यों कारण होता पे ना सोभियत संघर विघटन होता। तो नेक्स्ट देखिए आम 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन में रही दुटी। तो देख प्रथम अच्छी शीतल युद्धर अर्थ कौन। तो शीतल युद्धर प्रकृत अर्थ होची पिला माने प्रत्यक्ष युद्ध बिना अस्त्र प्रतियोगिता एवं प्रभाव विस्तार माध्यम प्रतिद्वंदिता करवा। तो प्रत्यक्ष युद्ध बिना अस्त्र प्रतियोगिता एवं प्रभाव विस्तार माध्यम प्रतिद्वंदिता करवा। द्वितीय विश्व युद्ध पर आदर्शगत मत पार्थक्य जो सोभियत संघ एवं यार सहयोगी राष्ट्र एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं यार सहयोगी राष्ट्र मानक मध्य प्रतियोगी मनोभाव शीतल युद्धर कारण होइतिला क्लियर बुझिला। तो नेक्स्ट देखबा हमें अस्त्र प्रतियोगिता कौन। तो शीतल युद्ध समय दुई पक्षर राष्ट्र समूह विज्ञानर उत्कर्षता को सामरिक क्षेत्र में विनियोग करी विभिन्न प्रकार गण विध्वंसी अस्त्र निर्माण करिबारे लागिथिले। एपरिकी क्षेपणास्त्र ज्ञानकौशल विकास परमाणु अस्त्र विकास तारका युद्ध जोटा कि महाकाश युद्ध एवं अन्यान्य अत्याधुनिक अस्त्र निर्माण प्रतियोगिता को अस्त्र प्रतियोगिता बा आर्म रेस बोली कहा जाउतिला। तो बुझिला एटा देखो बुझिनियो भलसे शीतल युद्ध समय दुई पक्षर राष्ट्र समूह विज्ञान जो उत्कर्षता को सामरिक क्षेत्र में विनियोग करी विभिन्न प्रकार गण विध्वंसी अस्त्र निर्माण करिबारे लागिथिले क्लियर। नेक्स्ट देखिबा हमें निरस्त्रीकरण कौन पिला माने। तो देखो निरस्त्रीकरण एक पर्याय अटे पिला माने निरस्त्रीकरण एक पर्याय अटे जो विश्वर शक्तिशाली राष्ट्र माने विभिन्न सहयोगी चुक्ति एवं राजीनामा बल गण विध्वंसी अस्त्र गुड़ी को नष्ट करने सहित किंबा सीमित करने सहमति प्रकाश करने को
ବୁଝାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ନୀତି। ତ ଏଠି ଦେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତିର କାରଣ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1991 ମସିହା ବେଳକୁ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ସରକାରର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଖାଇଲ ଗୋରବାଚେଭ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତିର କାରଣ ଏଇଟା ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର ଗ୍ଲାସନୋସ୍ଟର ଓ ପେରେଷ୍ଟ୍ରାଇକା କ'ଣ, ପେରେଷ୍ଟ୍ରାଇକା। ନେକ୍ସଟ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଲୟ ଫଳରେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ିଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜଗତୀକରଣ ଭଳି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଟ୍ରୁମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମାର୍ଶାଲ ଯୋଜନା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଇଜେନହାୱାର ନୀତି କ'ଣ, ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋର୍ ପେପର 7 ବା ମେଜର ପେପର 7 ର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4 ରେ ରହିଛି କ'ଣ, ଉପାଦେୟତାବାଦ। ତ ଏଟା ରହିଛି ଦେଖ, ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ କେଉଁ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଅଟନ୍ତି? ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ କେଉଁ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଅଟନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନିମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବେନ୍ଥାମଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା? ନା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ସାଧାରଣତଃ ବେନ୍ଥାମ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ଉପାଦେୟତାବାଦ। ମନେ ରଖ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ନା ଆନନ୍ଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବେନ୍ଥାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକାରଭେଦ ମଧ୍ୟକୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ନା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ନେକ୍ସଟ ବେନ୍ଥାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦ କେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଉପଯୋଗିତାବାଦ। ନେକ୍ସଟ ସାଧାରଣତଃ ବେନ୍ଥାମ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ? ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସାଧାରଣତଃ ବେନ୍ଥାମ କି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବେନ୍ଥାମ କି ପ୍ରକାର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେଉଁଟାକି ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଉପଯୋଗିତାବାଦ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମାନବୀୟତା ଦିଗ କ'ଣ। ଏଠି ଦେଖିନେବ ସବୁ। ଏ ଦେଖ ରହିଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାନିନେବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ରହିଛି ଦଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର କ'ଣ, ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର କ'ଣ, ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି କ'ଣ, ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଶାସନ, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲଙ୍କ ଉପଯୋଗିତାବାଦ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମିଲଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ମେଜର ପେପର 6 ଓ 7 ର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4 ର 1 ମାର୍କ ଓ 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।